فرات أمس متت إذا لو لا مش توبة سكان وانم هو كويس لكوك هجم من ما رجال شالكم متى دمو أنوكو ملمني كمارا مو يواني ني كرام مم بس هورو لو كروم كينا فرات أمس شوروك كنتم سلك مدايلو سلكون ما يفرهم دمولن وش ما دامرهم موي عنك ما دامرهم موي كما تامي مراد اللمو كبا وجهين موكرم كول من بجوي ملاي سمبكين ملاي سما بغان بدي تموك أثورا شكم نبكا ما نم زيرو يا كيا مولاي أقوم ستاساينو بك أشوم كجين بدمو إيك إسو خني لك فرات مشهورك مالت نميديا فرمانيون إسوان نميدا فستوش بك أنا ساملك أوك سلكم متوك ممكن بك سلكم متى يسوع بكناش أوارم أثورا سوم سبو كذابو على ترى لآت ولمو وندم لو مستملا موم كرزات ما دايم ما مساتن مو هرماتن مو يكم مكنادم يكرم مو ملمنسام شوارا موتا يموت إني برات قسمهم مننا أفرمو إيش قدو كساتا نكو سريع بعده كساتا نكو من دنو أني ملمنسام تالي يك تاجر لما يوم مني أموت تمام يوم مو يوجن أهون يا لو نتا بتأم كيفونو ساسويا يوك يوم مزاو كونا يسكون فرينا ما سموي فرينا ما كوكوي أهون فازرين تيجي فرينا كبا غوبا زندي وطنو مبال voice ما ماتشيسو ملكين من تردو بلو ما تتا نسوكو غارانتي يا كابلينس خلاص نياس نمنن هوا فوق يا ماتتيون أما السوم أكادو أكادينا بعان أن غدومك وين غدومك خني كتلا يهولونم أن ما مساتنهم بني يهاي كنا ما مساتنهم بني نهرب من غامي هرب من موجم يدوشوا بكنات دامو أن ملاكشين مو إسامته سلاني أتشجر أوريدي ثاقيته نيالو ليلا باشا بزيا قال له يالو باشا بتأهم سلامي قدانو أوارمك بقى لا ما يدافرين موجمك إيك من ترد كوي بدو من لبزوا بدو مشتار أوريدي في رومان في راميهم كن ملمنين سوم يا من مكو ميديا في النهاية يتمنى من أنا كوبانا وانتمك ملمنين سووناتي كبدين سب يوش أرار مك ملمنين سواتي بتشاهونهم بهون زاوير مالكامنو ناجي أديس نجاريونال منشف منف يوم سام بوغان نبرت من مرد نه فازر إيش عون فازر تيننتو من قدالة إنه استي يتوغانة تماتوز ودا تشول إنه لتتيجي سلسة منامن سلسة سوست دمي إن إسم كو كولا كويستنا إسم ورا كويست بنات نقرانيا البالفو إيشي ስለዚህ ሂድ ታው ምንም ማያደርግም ታው ይያልኩ አንተን ትያለው ጠም ይያለ እኔ ደግሞ እሱን አለው ትያለው ጠም ይያልን ተመልከት ምን ላይ እንደደረሰ ነው ስለዚህ እኔ አሁን አንበጡም በጥዮን መንቾ ማጵሲስኮክ የራሳቸው የሆነ ኬዝ አለ ግን ሰዓታን መንቾ ያሰው እንትኑን አትላኩ የለቅሶ ኢሞጂ ጥሩ አይደለም ለስሳ እግዚአብሔር አለ ችግር የለም እግዚአብሔር ያዳል አረ ምንም አይደለም ከበደንሰም እኮ በድራማም እንኳን ዋሮሉ የካ ከበደንሰም ቡቻሮል ዋሮን ግን ሰው በቃ እንዴት ነው ቆይ እሺ ምን እንግዲህ ተፈረሰም እኮ ቤቱን እንዴት ሊያፈርሱ ቻሉ ግን ቤቱ በጣም ፍርስፍርስ ብሏል እኮ የሆነበት ምክንያት እኔ በሰዓቱ ጆበርግ ነበርኩኝ በሰውዬው ሲተኩሱ እኔ በሰፋ አልነበርኩም ወላማ አንኖ የሆንቷ ታወላ ታቁማኔው አኔ ኤክሳቡን በቢኪን የጎበያም አጵሷኔ ለስር ዋራ አፋ ለሰሳም ለሰሱ ቢኪን ቀሌነቴ ማይና ለሰሱ ቶኪ ቦከራም በቃ ማይና ለሰሱ ቶኪ ያከም ሲነነ ደረከዋራ ከም እንዲንደቆ ኦኬ ደስ ማንቸ ሲሚሆን አን ለሰሱም ቢኩና ማይና ለሰሱ ቶኪ ያከተ አበሻ አይደለም በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት ያበሻ እጅ አለ ብለህ ታስባለህ ማይሰንም አበሽን ኦሮሞሙ ያበሻ ይሳኮ ለሴንስ ለራሱ ጥሩ አይደለማ እኔ ለአበሻ እንዲ ያሰብኩ ለኔ ለአባቴ እንዲ አላስብም አበሻ አለ ብዬም አልገምትም ግን ፈጣሪ ያውቃል ከበጭ ሳይ ጎደቦ ቢለው ለኦኮ መንካ ዋላ ኦኮ ተከም አይደል ስለዚህ ያኔ በጋን ግን እኔ ከአበሻ ጋር ምንም አይነት ንክኪ የሌለኝ ፋዘርም ንመንጭ እየንኮ ማን ይተንሰቁኝ ከምባቴ ቸዲ ሁላ የማን ሁንደም ይተንሰቁ ያከም መንቾ በጋን ይሰብሲሶ ወንጀል በመንቹ
ግን እግዚአብሔር በእውነት በጣም ረድቷል። የሆነ ነገር እጅግ አሳዛኝ ነው ሲሱ ሎባከት ኪቸሷን እሺ አሁን ካላሰገ ሀዲዮስም ሙልኬንም የማይነረቅ ሞናሶ ምን እንድረዱክ ነው አንተ የምትፈልገው? በምን እንርዳክ? እኔ በዛሎ ጋይስ ቤቱን ታፕ አድርጉ ምናልባት አዎ እሺ ምን መሰለህ እኔ አሁንም ዛሬም ነገም ማለት ነው እርዳታ መባል ነገር ማልፈልግ ነኝ። ፈጣሪ አለኝ በቃ በእኮሜም ኤዶነ ከልቾ መቶን ምንድነው የምፈልገው? ዋዮሴ ከኔ የተሻለ አሁን ባለፈውም ያወረንበት ቦታዎች አሉ። ኤከ የማን ጋጋባ ከላ መተሉ አጥሶታ ደናሞ ያቆም እሱም ባይሆን እኮ ኢትዮጵያ ትኖራለ እዚህም እኮ እስከሚሞት ትኖራለሁ ማለት ይችላል። ማቡቻ ሮኮ ከበሌንሰን ከባድ ነው ብቻ። አሁን ለምሳሌ አንተ ቅድም አንድ ያወራ ነገር አለ ሲሱ በጣም ነው ማመሰግኒ። ምክንያቱም የኔ ጉዳይ ቢሆን እኔ ብቻ ኢጋግ ጠለ ህይወተን እንገስንም ፍሪም ጠነውሞ ለምሳሌ ምናልባት አንተ ወይ ተናደ በአንተ ላይ በንብረት ላይ በአባቴ ላይ የሆነ ነገር በጣም ከባድ ነው። ማንንም መቋቋም አይችልም። አንድ ሰው አባትን የመሰለውን ነገር እንደማጣት ነው። አሁን ለምሳሌ በዚህ አገር 65 አመት አባት እንዲ መጎዳትና በጥይት መመታቱ ራሱን የቻለ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያንን ጊዜ ከአባቲ ጋር አብረውና ያፈራው ንብረት እንዲ ሲወደም ሌላ ደግሞ ኢሞሽናል የሚያደርግበት ነው። ስለዚህ